জনতার আদালত থেকে ক্লিন চিট পেলে আগামী দিনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদে বসবেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার এই ঘোষণা করে পদত্যাগের জন্য 48 ঘন্টার সময় চেয়েছিলেন তিনি। সেই সময়ের মধ্যেই মঙ্গলবার দিল্লির উপরাজ্যপালের হাতে মুখ্যমন্ত্রীত্বের পদ থেকে পদত্যাগপত্র তুলে দিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তার উত্তরসূরি হিসেবে শপথ নেবেন আতিশি মার্লেনা। জল্পনা ছিল, সেই জল্পনা সত্যি করে আতিশির নামে শিলমোহর বসায় আপের পরিষদীয় দল। আগামী 5 মাসের জন্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদে আতিশির নাম নিশ্চিত হতেই কেজরিওয়ালকে গুরু সম্বোধন ভাবী মুখ্যমন্ত্রী। চলতি সপ্তাহে তার নেতৃত্বে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের সম্ভাবনা। अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। আপ শিবিরে খুশির হাওয়া। তবে দিল্লি ভোটের মাস 5 আগে এভাবে মুখ্যমন্ত্রীত্বের রদ বদলকে খোঁচা দিয়েছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র শেহজাদ পুনারওয়ালার কটাক্ষ, দিল্লিতে এখন ডামি মুখ্যমন্ত্রী। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पहले दिल्ली के पास एक जेल वाला सीएम था, जिसने 150 दिन जेल में रहकर सीएम शिप चलाई, सरकार चलाई, फिर बेल वाला सीएम बना और अब एक डमी सीएम बनने वाला है। और ये डमी सीएम का शब्द मेरा नहीं है, ये सौरभ भारद्वाज का है, ये सोमनाथ भारती का है, ये उन तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं का है जो आकर कह रहे हैं कि अब जो भी मंत्री सीएम बनेगा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, वो तो केवल खड़ाऊ सीएम बनेगा। বছর ঘুরলে দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন। তার মাস 5 আগে আবকারি দুর্নীতি মামলায় জামিনে মুক্ত অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়া কতটা কৌশলী চাল অপেক্ষা 2025-এর দিল্লি ভোট পর্যন্ত, বলছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। ইন্দ্রাণী দাশগুপ্তের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।